بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار والضيائها وعلى آله وسلم تسليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je salue mes frères et sœurs musulmans, précisément tous les téléspectateurs qui regardent les différentes vidéos de Cheikh Oussa Diabaté, à tous mes abonnés qui sont en Afrique ici ou qui sont en Europe aussi. Donc vraiment je salue tous mes frères et sœurs musulmans, précisément ceux qui prennent les faïdas différentes de Cheikh Oussa Diabaté pour l'utiliser, pour le faire. Vraiment je vous salue d'une manière inlassable, je vous salue infiniment. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est toujours votre frère, petit frère, grand frère qui est Cheikh Oussa Diabaté, Oussa d'Arabe, en sciences mystiques du Coran, grand connaisseur des plantes, l'eau, terre, paroles d'incarnation de nos ancêtres et les secrets divins. Alhamdulillah Rabbil Alamin, en balma seme mu nyaba na sisan anga abonné au fokata se mawara mun kenu commande kambolo commande mun kun kela kun bena usulande bisaba anduru ma semeni konnana. Alhamdulillah Rabbil Alamin, a usulon bela jelen bana tulbara ko tulbara fly. Donc nous le blanc fait encore non comme en français, cet essence vraiment il est très important dans la vie d'une personne. Bon, pour la chance, pour le bonheur, pour les portes qui sont fermées dans la vie d'une personne. Vraiment cet essence est très utile, c'est très important dans la vie d'une personne, tel que le poumate là. Donc vraiment alhamdulillah Rabbil Alamin, en DHL mao DHL koni wati do asamo ko sumambolo mun tanga kanta DHL la ou ben usulandi mugama be ato temps aniko. Donc maintenant donc kan ata Burkina ka fait Burkina fene kono ambe kabori fo donc kan ata abouake. Donc vraiment alhamdulillah Rabbil Alamin kan baga jonyo fo min fene be antoine sigoro la anga sokono na nga salon kono na kanta aka plateau sanve bouake radio de fait direct la nambe émission ka a lela nous mi bouake radio soyi. Donc vraiment ambe la refo ni do ko mal fisen ke ta bouake ka fait. Bon alhamdulillah Rabbil Alamin usulan do fene kan ata fene fo ata se wangulu kaw fene fay. Donc wangulu ambe radio HKB directeur fo no mi message yoye. Alhamdulillah Rabbil Alamin usulan fene dobi dumin kan ata korgo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc korgo kaw fay radio satellite directeur anga fulubo uye fene anga émission passé la radio fait comment dire anga émission passé la anga fayda lon konna na jem kan kene sigin konna na fo ata se anga produit. Alhamdulillah ay na fa chama fa aka radio satellite la korgo konna na bunjali kaw fe anga fuli banda me bako fene bela jeli yana kan bako be jenro Côte d'Ivoire ko kan fo ata se Mali ko kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin fen kaw fene fe kuchala kaw fe alhamdulillah me sufi baba fo ni asanji kele en boni ko kata fayda di ambal ma se ma chama fene be mi be kan wole an tayoro gacha frafina kono am ta tourne ke yoro muna vraiment ni ma ma se gagner sanga do kono na lu u kambe ya fama dele ko fe afin fe mana nga video nu ye sabla ma chama abonné na nga page kan a ma chama fene be mu ka nga video social no ma abonné nga page kan. Alhamdulillah rabbil ko do nga fo an tayoro de kacha abisa ki anay sankele ke yoro do la amase welu gangan no ambulu ka damre boki kono fo kata se comment dirais-je wangulu yerema ani ferki yoro no Cheikh Oussa Diabaté ferki ami ferki directeur fo no mi ferki radio directeur yi amo fo no mi Ismail radio bengali. Alhamdulillah rabbil alamin fo lu no belajele. Donc ni commande ko mambulu clip lan na mais an ye yoro dama fo Côte d'Ivoire kono dugu nan ne be amna se ka ni wusulan bilakato la parce que wusulan yere a derrière de bambulu ta. Donc an ba baraw la mais a baro ma ban nala sona ma inshallah tulubara yere fene to ambulu tulubara dinta anifla maintenant fla o kon commande be en 600 commande chegin to o kan to ambulu en fene mamu bina ata ambulu mais ni kan ata DHL fait voilà emballement do fait bo Dubai kono anga foli be emballement mi la sine Gabon ko fene fait en fene be la sine fene fo. Maintenant Guinée équatoriale amé Mohamed fo Francis kaw fait amé comment dirais-je Bala Diallo fo bo amé l'Amérique kaw fait amé Mariam fo ale sigiro benno Californie ma. Alhamdulillah rabbil Burkina be kaw fait amé Kabore fo antisi anga abonné be jen fanchama bi alhamdulillah mais ala sona taala tan se ka beta to ma mais nga bonu ne dasla min to ma ndama si min to ma wallahi akadu nga fo ngenya maya ani nga douba abele jeli mu yan wole mu man wole wallahi cheche muso ni ma fen jonjo ka abonu no Cheikh Oussa Diabaté ka page kan ma ibe mini min ke kana fo ba be fo adoto alama suno wallahi lombe ambo kika wurdi ke cheoche muso abonu no nga page kan ala be sega here ko luye chomana ane an yere na ambalma aseme wallahi donc ambe ala sona taala fo jenati ko be dononni ni fen nu alonu bi ambulu Côte d'Ivoire kono alonu Mali kono alonu kata se jamana chama ma
alhamdulillah rabbil alamin ama fo shunna ami shunna ta blanc ka fayda kelendi ka fo inshallah ami fayda kelendo rondi bishuina ka shunna ta blanc kuma on segenno alhamdulillah rabbil alamin amina fayda mindi we anga krishi kandoyi o krishi kan o bol gerzigeri kan ekela ni ma fen jongo joyi wallahi ni ma na ayeni ke abina ala joro soro ni la parce que ni antara jien yoro yoro nanya di ni chewo yakini muso yake obina faso ala o makorobo o yan fakoro ka krishi kandoyi o yan bakoro ka krishi kandoyi o yan toroba sanke o ka krishi kandoyi mauma ke fere ele fere kelayo ele bureaucratie yo ele commerçant yo ko ibe fe ka garzige yere soro cheshite ni ke kata kili kono don soro wallahi ni ma garzige soro ni ma soro ne she gusa jabati weli o tsega ke fiu akuni dugu gela ebni joiga magazine dala walma ni dugu gela inshallah ni ewi la kebna boga ta barkero san ki bogi joibi joiga bulundala ebna fo chogodi ina fo tu bismillah tu bismillah tu bismillah surgu konondo surgu masa konondo dua konondo dua masa konondo gerziga konondo gerziga so masa konondo atana ala nyanyi ni fe ko dine shegu sa jabatima gerziga bo koro abu bobani abu baba ala ka dine shegu sa jabatima wallahi ni flibaga chiana muso ibini fo chien konondo kani munye dala itse clip konondo soro na ko eri ka marché jonno bitiki kono ko jama jonno e fe ka frioro la eli gerziga geleno karata ere mimbe barati bolo fu iti bolo ko eli ere ma do soro kabli bojiro tsika ke. Donc je répète ces secrets-là pour une dernière fois. Donc ces paroles-là, on appelle en français les paroles d'incantation de nos ancêtres. Nous, on ne peut pas traduire ça en français. Mais écoutez bien attentivement pour prononcer, pour dire la manière dont Cheikh Oussa Diabaté a dit. Parce que ce sont les paroles qu'on appelle en français les paroles d'incantation de nos ancêtres qui sont en Afrique ici. Donc tel que mon grand-père qui se nomme Cheikh Al-Haj Sara Konate, tel que mon père qui se nomme Cheikh Al-Faya Diabaté, que son âme repose en paix. Dans ma foi, Allah ma'ikfirhum warham wa jimi il mawtal muslimin. Tout bismillah. Surgu konondon. Surgu masa konondon. Dua konondon. Dua masa konondon. Gerzige konondon. Gerzige so masa konondon. Ala atana abe kono abe klebi abe bani abe baba. Nya nyini fe eko di ne karma sinema. Ne mami be ka ke kwa. Walma ala ma nyini fe comme ne Cheikh Oussa Diabaté ka ke sansan. Atana nya nyini fe ko di ne Cheikh Oussa Diabaté ma. Il faut dire ça jusqu'à 9 fois pour masser tes visages et qui il n'y a pas salonini. Wallahi. Et tu seras clé qu'on sur na fio. Fega fa alhamdulillah rabbil alamin. Comme mauga ko tikeli son été ni fo ko ka clé bogata be. Nele ma ala joro sur na. Dans ama fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat pour toute question ou pour toute information. Veuillez contacter Cheikh Oussa Diabaté sur son numéro personnel qui est 00225, numéro du Côte d'Ivoire, le 88 03 0D 83, ou le numéro du Mali parce que nous sommes à la frontière ici. Et après avoir composé le code identifiant du Mali qui est 00223, les 79 99 17 43. اللهم فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلي سبحان ربك رب العزة والصلاة والسلام والاستغفار على جميع والحمد لله رب العالمين.